औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज सबसे एक गुजारिश ज़रूर करूंगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फ़ैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, तमाम पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए दुआ करें। तुर्की और शाम में जो तबाही ज़लज़ले ने मचाई है, ये अल्लाह की तरफ से एक आफ़त है। तो अल्लाह के हज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, उन मुल्कों के लिए, उसमें बसने वालों के लिए, उनकी सलामती के लिए दुआ करें। मैं जिस दिन ये ज़लज़ला आया है उसी दिन रात को किसी ने मुझे मैसेज सेंड किया कि जिन्होंने ये बताया है कि ज़लज़ला की पेशगी इतला दी थी, उन्होंने बताया कि जिस 48 से 72 घंटे में पाकिस्तान, इंडिया में भी कोई शदीद ज़लज़ला आएगा। मैं सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि जो कुदरत मेरे अल्लाह के पास है वो किसी के पास नहीं है, और मैं इन बातों पे यकीन कभी नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूँ और मेरा ईमान है कि गैब का इल्म मेरे अल्लाह के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए, मेरी अल्लाह की कुदरत के आगे कभी नहीं जा सकती, उसके मुकाबले में कभी नहीं खड़ी हो सकती। तो अल्लाह हर मुसलमान की, हर इंसान की खैर करे, उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये छोटे से लफ्ज़ अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए काफ़ी हैं। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल अगर कोई आपको इस हद तक ले आया है कि या तो आप ख़ुदकशी कर लें, या वो आपको मार देगा, या आपके बच्चों को मार देगा, या आपकी इज़्ज़त इस तरह तबाह करेगा कि आपकी आने वाली नस्लें भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगी, ज़लील व ख़वार हो जाएंगी। अगर आप इस हद तक आगे हैं कि माफ़ करने के बावजूद वो इंसान बाज नहीं आ रहा, और रोज़ाना की बुनियाद पर हर दिन में 10 बार 15 बार या रोज़ाना या कुछ दिन ठहर के वो आप पर वार कर रहा है, हमला कर रहा है, चाहे वो इज़्ज़त का हो, चाहे वो जान का हो, या कोई ऐसा हो जो इस्लाम का दुश्मन बन बैठा हो, उसको समझाने के बावजूद आपके अलावा कोई और लोग भी उससे बहुत ज़्यादा तंग हों, और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि खून के बदले खून, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। और उनको तो बहुत पसंद करता है कि जो बदला लेने की सख्त रखते हों, लेकिन फिर भी बदला ना लें। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि दुश्मन ने आपको बहुत ज़्यादा अज़ियत दे दी है किसी भी तरह से, या कोई ऐसा ब्लैकमेलर आपकी ज़िंदगी में आ गया है जिसने आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया है, तो अब फिर ये अमल कर लें। मैंने तो अक्सर देखा है, ख़ास तौर में पाकिस्तान में, जहाँ कानून सिर्फ़ नाम का कानून है, गरीब बंदे की सुनता नहीं है, और जिसके पास पैसा है या कोई इख्तियार है, सब कुछ उसी का है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद आपको अमल बताता हूँ। मैं LDA 1 में रहता हूँ, LDA एवेन्यू 1। तो यहाँ पे हमारी राइट साइड पे बिलाल टाउन का एरिया आता है। तो वहाँ पे एक बेवा ख़तून है जिसने 10 मरले का प्लाट ख़रीदा हुआ है। तो वहाँ पे उसने कुछ दिन पहले घर बनाना शुरू किया। पहले उसने एक आम सा, जैसे प्लाट को कवर करने के लिए दीवारें वगैरह की, एक छोटा सा कमरा बना दिया, और काफ़ी देर से वो बना हुआ था। फिर जब उसने घर शुरू किया तो बिलाल टाउन के कुछ लोग, हालांकि वो
नक्शे में सड़क नहीं है, वो घर ही है। तो यहाँ का कोई MNA है साबका या मौजूदा, उसके पास चले गए। मैं नाम जानबूझ के नहीं आपको बता रहा। खोखर बरादरान हैं, उनके पास चले गए और उसने ये उनसे वोट लेने के हलफ पर पुलिस वालों से उस पर स्टे डलवा दिया कि अभी कोर्ट में तो वो केस गया नहीं है, लेकिन वो घर उन्होंने जो दीवारें खड़ी थी तोड़ दी। अब उस घर से रास्ता बन चुका है और वो बेवा औरत पता नहीं क्या धक्के खा रही होगी, कहाँ पे वो होगी। 10 मरले का प्लाट है, कोई कम से कम 70-80 लाख का प्लाट है, कुछ ईंटें अभी भी उसकी वहाँ पड़ी हैं। तो खुदा का वास्ता है, जिनके पास थोड़ी सी ताकत है, अल्लाह का वास्ता है, किसी के साथ बेइंसाफ़ी मत करें। अल्लाह आपको हदायत दे। जो भी लीडर होता है, MNA, MPA, जनरल कौंसलर, नाज़म, कोई भी हो, बड़े बड़े लीडरों की तो दूर की बात है, आप ये सोचें, आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने आप पर बहुत हकूक़ रख दिए हैं लोगों के। तो आपका फ़र्ज़ है इंसाफ के साथ चलना, इंसाफ का साथ देना, ना कि सिर्फ़ चंद वोटों के लिए कोई भी गलत कदम उठा देना। अल्लाह ताला हमें पनाह भी दे और ऐसे लोगों को हदायत भी दे। अमल आपको बताने से पहले एक बात कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है मोमिन तावीज़ात के नाम से। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, या आप YouTube सर्च में लिखेंगे मोमिन तावीज़ात तो वो आपको मिल जाएगा। कोई भी तवीज़ किसी भी ज़िंदगी के मामले में आपको चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप ख़ुद करना चाहें ज़रूर करें, मुजरब हैं। लेकिन अगर आप किसी से भी काम करवाएंगे या मुझे कहेंगे तवीज़ बनाने के लिए या किसी काम के लिए, अमल के लिए, अगर जायज़ होगा, टाइम होगा तो मैं ज़रूर बना के दूंगा, लेकिन हदिया आपको अदा करना होता है। क्योंकि कोई भी अमल करते हैं, तवीज़ बनाते हैं, उनके हदिये होते हैं। और सबसे पहली चीज़ सदका खैरात होती है, ताकि उनका किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना आए। तो बस ये थोड़ा ज़हन में रखिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं को इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया। अमल इस तरह है कि कोई दुश्मन है ऐसा, तो आप 11 काली मिर्चें ले लें, 11, और आपने दिन में या रात में ये अमल को एक बार करना है। सिर्फ एक बार का अमल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपने टाइम दिन हो या वो रात हो। आपको पता है कि ज़वाल का टाइम दिन में भी आता है और रात में भी आता है, दोपहर को भी आता है, रात में भी आता है। तो आपने अपना मकामी वक़्त अपने गूगल से भी ले सकते हैं, अपने जो भी जहाँ पे रहते हैं। क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, तो लाहौर का जो ज़वाल का टाइम होगा वो कराची में नहीं होगा, वो पिंडी में नहीं होगा, वो इस्लामाबाद में नहीं होगा, वो दूसरे सूबों में भी नहीं होगा, पाकिस्तान से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने अपना मकामी वक़्त जो ज़वाल का शुरू होता है वो अलार्म लगा लें, जब वो शुरू हो उसी वक़्त ये अमल करना है। 11 मिर्चें अपने सामने रख लें, दुश्मन का तसव्वुर कर लें और 121 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। अगर आप उसे सुधारना चाहते हैं तो अल्लाह के हजूर ये नीयत रख के इस अमल को करें कि या अल्लाह मेरा दुश्मन सुधर जाए, बाज आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि ख़ुद वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं दुश्मन से, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं देना चाहते। तो फिर आप ये नीयत करेंगे कि या अल्लाह ये दुश्मन सुधर जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। इस नीयत से आप 121 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के उन 11 मिर्चों पे, जो ब्लैक कलर की होती हैं, छोटी गोल गोल काली मिर्चें जिनको कहते हैं हम, लेकिन आपने टूटी फूटी नहीं लेनी, गोल मिर्चें सही होनी चाहिए, तो उन पर दम कर दें। अगर आप दुश्मन की तबाही चाहते हैं तब आप तबाही की नीयत करें। अगर आप हलाकत चाहते हैं तो फिर हिलाकत की नीयत करके, नीयत पहले करनी है फिर पढ़ना है 121 मरतबा। काउंटर रख लें, तस्बीह पे पढ़ लें, गिनती वैसे कर लें, लेकिन आपने कमी पेशी खुद से कोई नहीं करनी। फिर कह रहा हूँ, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ने। पढ़ने के बाद आपने उन 11 मिर्चों पे दम कर देना है। अगर तो दुश्मन आपके घर के कहीं पास रहता है, आपके घर में है या दुश्मन कहीं पास रहता है, तो फिर
آپ اس طرح کریں کہ اس کے گھر کے باہر اگر کوئی آپ کو جگہ مل جائے جہاں سے وہ گزرتا ہو، دروازے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ آپ ان کو دبا سکتے ہوں، تو آپ جب بھی کوئی ایسا ٹائم رکھیں، رات میں چلے جائیں یا دن میں، کہ وہاں پہ کوئی نہ ہو، تو ان 11 مرچوں کو آپ کوئی مٹی تھوڑی سی کھود لیں اور اس کے اندر دبا کے اوپر سے مٹی بند کر دیں۔ اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے آس پاس کوئی مٹی نہیں ملتی، تو پھر اس کے دروازے پر آپ یہ 11 مرچیں جو ہوں گی، 11 مرچ، وہ ڈال کے آ جائیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ دور ہے، وہ دشمن اتنا دور ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے شہر سے باہر ہے یا ملک سے باہر ہے یا ایسی جگہ پہ ہے کہ وہاں پہ ہر وقت رش رہتا ہے، آپ وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے، اگر جائیں گے یہ کام کریں گے تو کوئی دیکھ لے گا اور مسئلہ بنے گا۔ تو پھر دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبرستان چلے جائیں، وہاں پہ کوئی پرانی قبر دیکھیں، 11 مرچوں کو کوئی سوراخ وہاں پہ ہوں گے نہیں تو تھوڑا سا بنا لیں، ورنہ پرانی قبروں میں اکثر سوراخ مل جاتے ہیں، تو تھوڑی سی قبر کو سائڈ سے اگر کھودنے کی ضرورت ہے تو کھود لیں، سوراخ بنا لیں، نہیں تو اگر سوراخ آلریڈی ہیں تو وہاں پہ ڈال کے، سوراخ ایسا ہونا چاہیے جو مٹی کے ساتھ بعد میں بند ہو جائے، تو وہ قبرستان میں جا کے قبر کے اندر ڈال کے باہر سے کہیں مٹی پکڑیں قبرستان سے تھوڑی سی اور لگا دیں تاکہ وہ سوراخ بند ہو جائے۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی برکت ہے، اتنا جلالی عمل ہے، اتنا بابرکت عمل ہے، اتنا پاورفل عمل ہے کہ جس کے لیے کریں گے، چاہے وہ دشمن 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 5 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہے، سب کی نیت سے یہ عمل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی پیسفک ہے، کوئی 1 ہے، تو زیادہ زبردست عمل ہے، اور کوشش کریں اس کے گھر میں لے جائیں اس مرچوں کو۔ جب آپ نے یہ کام کر لیا تو بس اللہ کے حضور دعا کر دینی ہے، جو نیت کی تھی وہ دعا میں بھی دہرا دیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ دشمن کی تباہی دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دشمن جس طرح اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گا، جو طاقت کے نشے میں تھا اس کا نشہ ایسے اترے گا کہ وہ دنیا کے سامنے مثال بن جائے گا۔ آپ نے اگر ہلاکت کے لیے کیا ہے تو چند ہی دنوں میں ایسی بیماریاں اسے لگنا شروع ہوں گی کہ جس کے ٹیسٹ کلیئر ہوں گے لیکن اس کو وہ تکلیف بہت دیں گی، اور چند ہی روز میں سکھتا آخر یا تو وہ باز آ جائے گا یا پھر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر آپ نے ہدایت کے لیے کیا ہے، اپنی حفاظت کے لیے یہ عمل کیا ہے، آپ اس عمل کو حفاظت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس دشمن کو خود بخود عقل آ جائے گی کہ اس دشمن پر یا آپ پر ظلم مت کرے، آپ کو تکلیف مت دے، آپ سے باز آ جائے۔ میں پہلے بھی اپنی جو بھی اس قسم کی ویڈیو بناتا ہوں ایک بات بار بار سمجھاتا ہوں، اس ویڈیو میں بھی سمجھاتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ناجائز مت کیجیے گا۔ آج کے دور میں دیکھتا ہوں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہنیں بہنوں کو مارنے پہنچ جاتی ہیں، جو بہویں ہیں وہ ساس کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جی ہمیں عمل کر دیں ساس کو مارنے کے لیے، وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے کاموں میں ٹانگ اڑاتی ہے۔ اسی طرح ساس بھی ایسی مجھے مل جاتی ہیں جو بہو کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں، اور رشتہ داروں کو، اور وجہ کوئی اتنی خاص ہوتی نہیں ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس زندگی کو بھی سنواریں اور آخرت کو بھی سنواریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زندگی کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آسان سے عمل کرنا شروع کریں اور کسی کی زندگی کو تباہ کر دیں۔ یاد رکھیں اگر آپ ناجائز کسی کے ساتھ کریں گے تو پھر قصوروار آپ خود ہیں، اور اس کا پھر اس دنیا میں بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ بندہ واقعی اس قابل ہے اور ایسی ریزن ہونی چاہیے، بلا وجہ یہ عمل نہ کیا کریں۔ یہ بہت سخت عمل ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ پاورفل جلالی عمل ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ضرورت ہو تب کریں، اور جب کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو دنیا کو مت بتائیں، کسی کو مت بتائیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، کسی کو مت بتائیں۔ جو بھی کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے،
کوئی بھی وظائف کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے اپنی دعا رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سلسلہ ہے۔ جو میرے بھائی بہن واٹس ایپ پر آ کر کہتے ہیں جی میری مدد کرو، خدا کا واسطہ ہے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، ایک ذرہ ہوں، میں کس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنی مدد نہیں کر سکتا، مدد صرف میرا اللہ کرتا ہے، وسیلہ ہم بن سکتے ہیں۔ قسمیں وعدے کر کے میں کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کی زندگی میں مسئلے بنے ہوں، تو آپ صرف یقین کے ساتھ چل سکتے ہیں، قسموں وعدوں سے نہیں۔ امید کرتا ہوں جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا، اور میں آپ سب سے گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم جس چینل کی بھی ویڈیو دیکھیں اس کی پوری بات سنا کریں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو اچھی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، آپ کو کوئی اچھی گائیڈ لائن دیتا ہے، آپ کو اچھا سمجھاتا ہے تو وہ بھی وہ صدقہ کرتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے معاملات کے لیے پریشان ہوتے ہیں لیکن 5-10 منٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیا کریں۔ اگر ٹائم مل جائے، وقت مل جائے، نیٹ پیکیجز ہوں تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔